آج ہم پڑھیں گے 1 سے 20 تک گنتی۔ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ 1 1 کے بعد کیا آئے گا؟ 2 کیا آئے گا اس کے بعد؟ 2 شاباش۔ اور اب یہ کیا لکھا ہے؟ 3 3 کے بعد کیا آئے گا؟ 4 4 کے بعد کیا آئے گا؟ 5 5 کے بعد کیا آئے گا؟ شاباش، بالکل صحیح بتایا۔ 6 اس کے بعد 7 لکھا۔ 7 کے بعد ہم لکھیں گے 8۔ کیا لکھیں گے؟ 8 8 کے بعد 9 آئے گا۔ کیا آئے گا؟ 9 دوبارہ بولیں، 9 9 کے بعد ہم لکھیں گے 10۔ کیا لکھیں گے؟ 10 10 کے بعد 11 11 11 کے بعد 12 اس کے بعد 12 کے بعد کیا آئے گا؟ شاباش، بالکل صحیح بتایا۔ 13 کیا لکھا ہے یہ میں نے؟ 13 13 کے بعد 14 14 کے بعد میں لکھوں گی 15 15 کے بعد کیا آئے گا؟ شاباش، 17 17 کے بعد ہم لکھیں گے 18 18 کے آگے ہوگا 19 19 کے بعد کیا آئے گا؟ شاباش، بالکل صحیح بتایا۔ اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں 20۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے 21۔ کیا لکھا ہے یہ؟ 21 21 کے بعد کیا آئے گا؟ شاباش، بالکل صحیح بتایا۔ اب میں لکھ رہی ہوں 22۔ کیا لکھا ہے؟ دوبارہ بولیں اونچی آواز سے، 22۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے 23۔ کیا لکھا ہے؟ 23 23 کے بعد کیا آئے گا؟ 24۔ کیا ہے یہ؟ 24 24 کے بعد کیا لکھنا ہے؟ سوچئے ذرا۔ 25۔ کیا لکھا ہے میں نے؟ 25 25 کے بعد لکھا ہے 26۔ کیا لکھا ہے؟ 26 26 کے بعد کیا لکھنا ہے؟ شاباش، بالکل صحیح بتایا۔ اب ہم لکھ رہے ہیں 27۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ 27 27 کے بعد میں لکھ رہی ہوں 28۔ آگے ہوگا 29۔ 29 کے بعد کیا آئے گا؟ شاباش، بالکل صحیح بتایا۔ اب میں لکھ رہی ہوں 30۔ کیا لکھا ہے یہ؟ 30 30 کے بعد 31۔ دوبارہ بولیں، 31 31 کے بعد ہوگا 32۔
32 क्या लिखा है? इसके बाद है 33। 33 अब लिख रही हूँ 34। क्या लिखा है ये? 34 क्या लिखा है ये मैंने? 35 बिल्कुल सही बताया। 35 के बाद हम लिखेंगे 36। क्या लिखा है? 36 इसके बाद क्या लिखेंगे जरा सोचिए। शाबाश क्या लिखा है? 37 इसके बाद लिखा है हमने 38 आगे लिखेंगे 39। दोबारा बोलें, क्या लिखा है ये? 39 अब ये क्या लिखा है? शाबाश बिल्कुल सही बताया, ये लिखा है 40। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग यानी गिनती। अब मैं लिख रही हूँ 41। क्या लिखा है ये? 41 इसके बाद क्या आएगा? शाबाश बिल्कुल सही बताया, 42। क्या लिखा है ये? 42 42 के बाद क्या आएगा? शाबाश 43। 43 इसके बाद लिखा है 44। 44 45 क्या लिखा है ये? दोबारा बोले, 45। 45 के बाद आता है 46। क्या आता है? 46 शाबाश बिल्कुल सही बताया। 46 के बाद 47। क्या लिखा है मैंने? 47 47 के बाद अब मैं लिख रही हूँ 48। क्या लिख रही हूँ? 48 ये लिखा है 49। क्या लिखा है ये? 49 49 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही बताया, क्या है ये? 50।